Hausa nga seremonyas nga ginpapasidunggan ang mga pinakamaupay nga kapitan habugos nga nasod, gintagan hin pagkilala como outstanding punong barangay of the year ang kapitanan barangay Sabang South Borongan City nga daha Nobyembre 7 tuig 2025 durante han 2025 Excellent Filipino Awards nga ginbuhat hada Manila Hotel. Kapitan Julius Clito Oy, usa nga dedikado nga kapitan ha barangay Sabang South Borongan City, ang ginpasidunggan han prestihiyoso nga outstanding punong barangay of the year. Kapitan Oy inagsiserbi na duha ka tuig hasyahan nga termino ka kapitan ha barangay Sabang South, ingin pasidunggan liwat como best performing punong barangay ha syudad han Borongan. Pinaagi han ira mga programa sugad han pagrehabilitar han mga pasilidad han barangay, libre nga turi, solar street light, pagbutangin CCTV, libre nga medisina ha mga senior citizen, ngan iba pa nga mga kinhanglan han mulupyo han barangay, ang nagsiserbi nga tinuod nga diri nakakawang ang ginhatag nga suportahan mga mulupyo ha mga opisyalis sa nasabi nga barangay. Sumalakan Kapitan Oy ini nga pasidungog ingin organisarhan Philippine Choice Award ngan Excellent Filipino Award, usa nga organisasyon nga ginkomponerhin magkalain-lain nga artista bugos nga nasud. Dugang pa ni Kapitan Oy an award indiri la para ha iya kundi para han iya mga mulupyo tungod han ira pagtapod han iya serbisyo og pamamalakad han ira barangay. So, yun yung pinaka-mensahe ko sa aking constituent na I will do everything in public service for all the people, para sa inyo. Kasi pondo ninyo to, gagamitin ko to para sa inyo. Gaya nga ng philosophy ko or principle ko in life na sinasabi ko sa kanila, if mapapansin nyo, there is a logo na mas maupay, mas tuhay. So, in my every aspect. Kasi yan yung principle ko in life. Hindi yan sinasabi ko na mas maupay, mas tuhay. That is my principle in life. Kasi in every aspect of plan, programs, projects na ginagawa ko, palagi kong pinipili ang mabuting solusyon para sa mas magandang resulta. Yan yung sinasabi ko yun. We will choose maupay para mas tuhay itong resulta. As ito permitakin ko kay mga malupyo ko, inyayakan niya. Tagil ako na yung time, mapili yung maupay nga solusyon para maging maupay resulta. Actually ito, mas maupay, mas tuhay para hato niya. It means also transparency for everyone and good governance, good leadership. Yun yung masasabi ko. I will always continue my public service for the people who really needs it. Okay? For everyone. Not only for those who needs. For everyone. I will continue my public service for them. Ini nga pasidungog ing nagpapakitahan tinuod nga liderato, integridad nga nagtatabang hakalinisan, seguridad ngan kauswagan han barangay. Nagpapakita inihin pagpasalamat han ira hulos og tapat nga serbisyo nga nag-aaghata iba nga mga lider nga maging inspirasyon na para han mas maupay nga panggobyernohan. Tika nga syudad han Borongan na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.